nice to meet you. Okay. How do you do? When we use this sentence? Anybody knows? Okay, how do you do is used for the first meeting. But when you have known someone before, what the expression you say? Of course, how are you? Jadi, how do you do kita gunakan untuk menyapa orang yang baru pertama kali kita kenal. Sedangkan how are you digunakan untuk menyapa orang yang sudah kita kenal, seperti teman-teman kita. Oke, welcome to SMA Negeri 3 Kota Jambi. You are lucky students. Anda siswa-siswa yang beruntung. Why I say that you are lucky students? Because there are many thousands of the junior high school graduated who want to come to SMA Negeri 3 Kota Jambi, but only you as the student, ada success student. So you should responsible to your position. Jadi maksudnya ada ribuan orang yang mau masuk SMA Negeri 3 Kota Jambi, tapi hanya Anda yang beruntung. Oleh sebab itu, kalian harus bertanggung jawab untuk dapat betul-betul belajar dengan baik, sehingga nanti kalian akan sukses. Okay? Right. I am your English teacher. About what is my name, so I don't need to inform you now, but try to find what is my name. And maybe you can see from your schedule, my identity is AH. Okay, right now, let me inform you about our English materials today. Materi kita pada hari ini adalah bla bla bla. Sebelum saya menjelaskan apa materinya, so I invite you to read or listen to the next text. Jadi nanti setelah kita mendengar teks ini atau kita membaca teks ini, maka di ujungnya nanti kalian akan dapat menentukan apa materi pelajaran kita. Okay, let's go. Yeah. Okay, now listen to me. Beside, you read in your heart. Sampingnya Anda membaca dalam hati. Hi, I am Andy. I am 15 years old. Di sini seharusnya years pakai S. I am in the first grade of SMA Negeri 3 Kota Jambi. I live at Jalan Becek Street, number 15 Tehok. My house is near the school. It is only 50 minutes walk. I am interested in sports and music. I like sport, mostly badminton, and I play it every week. I like music, but I can't sing or play music tools. I only love to watch them. I go to school and I spend most of my extracurricular time playing badminton. I am in love with animals as well.
especially tiger. They are precious and get my full attention and affection. Okay? From the text. So we know, what does Andy do? Anybody know, please? What does Andy do? Apa yang dilakukan Andy dengan teks tadi? Anybody can answer? Okay. Of course, Andy introduce himself. Andy memperkenalkan dirinya. So, our lesson today is introduction. Introduction. Once again, introduction. You know introduction? Perkenalan atau pengenalan. So, when you introduce yourself to someone, jika Anda memperkenalkan diri kepada seseorang, what are your identity need to say to them? Apa identitas Anda yang perlu Anda sampaikan kepada mereka? The first, apa tadi? Name. Apa lagi? Address. Okay. Apa lagi? Family name, maybe, and so on. Okay, now try to answer this sentence. Number one, who is Andy? Anybody still remember who is Andy? Andy is a student of SMA Negeri 3 Kota Jambi and live at blah blah blah. How does he usually go to school? Okay, number 2, number 3, number 4, number 5, answer. Ya, ini sebagai tugas. Nanti akan jawab. Now let's go to the next. Let me repeat again. Our theme or our lesson is introduction. Introduction. Yeah. Okay. Next. Okay. After, listen to the text and try to write your identity as below. Try atau coba untuk menulis identitas Anda seperti di bawah ini. Introduce personal identity, yang memperkenalkan identitas pribadi. Ya. Your name, date of birth. You know date of birth? Okay, day, months of, and year. Place of birth, yeah. The place, is it Jambi or other place? Address, yeah, it means that where do you live now? Phone number, yeah, of course. Now you are the student of senior high school. Of course, your school allow you to have a phone. Jadi Anda sekarang sudah menjadi anak SMA, sekolah memberikan kesempatan atau mengizinkan Anda untuk memiliki HP. But not to play when the teacher is teaching or where the teaching process is on. Jadi tidak dibenarkan memainkannya ketika terjadi proses belajar mengajar. The father and mother's name, ya, your father name and your brother name. Sister and brother. If you have sister, so how many sisters you have? Write down
their name, and also brothers, and etc. Artinya, Anda boleh menambah yang lain. Semua entitas yang bisa Anda tambahkan. Itu juga tugas tadi ya. Tambah lagi tugas berikutnya. Complete your identity. First name. First name. Nah, mungkin ada orang yang punya dua nama. Maksudnya dua nama itu bukan namanya, nama satunya apa, nama duanya apa, bukan. First name itu ada dua suku kata. Misalnya Abdurrahman. First name-nya Abdul. Kemudian second-nya adalah Rahman. Ditulis. Kemudian family name. Nah, kalau Abdurrahman tadi, first name-nya Abdul, family name-nya Rahman. Nah, jadi nanti seperti orang luar tuh selalu nama-nama anaknya diikuti oleh nama family name. Contohnya, kamu kenal ada dulu namanya Presiden Amerika, John F. Kennedy. Terus semua anaknya pakai Kennedy. George Bush, Presiden Amerika juga pakai Bush anak-anaknya. Tapi mungkin Indonesia tidak begitu memakai nama-nama keluarga. Tapi boleh. Kecuali ya ada orang Batak. Kalau orang Batak ya pakai nama marganya. Oke. Address. Postcode, kode pos, if you know, jika tahu boleh tulis. Phone number, ya, I mean your phone number, hobby, and email address. Ini juga tugas. Now, let's back to the text we had read before. Kita kembali ke teks introducing, ya, Andy's identity. Do you still remember? Now, observe, especially to underline sentence. Sekarang amati kalimat yang digaris. I am Andy, and I live at Jalan Becek, Street number 15 Tehok. Dua kalimat ini. Keduanya berbeda sekali kalimatnya. Now, what are their differences? Now, let's see the next. Lihat berikutnya. Oke, nanti ini juga dibaca. Ini kelanjutannya. Oke, let's discuss about the first sentence. I am Andy. When the sentence of I am Andy is divided into the parts, jika kalimat ini dibagi dalam beberapa poin ke dalam polanya, makanya akan menjadi I as subject. I itu sebagai subjek, am sebagai to be. You know am, to be. What else to be? Apalagi to be yang lain? Are, is. Kapan kita gunakan to be itu? Kalau I jadi apa? Am, you, she, and so on. Now, ini disebut dengan kalimat nominal, ya. Kalimat ini nominal, artinya ada to be. Now let's go. For next example, I live at Jalan Becek Street number 15 Tehok. Lihat kalimat ini. I juga subjek. Live, tinggal, atau saya bertempat tinggal. Live ini bukan to be, tetapi di sini digunakan dalam bentuk verb. Ini verb. Verb itu adalah kata kerja. Nanti Anda akan mempelajari ada verb, kata kerja, ada lagi apa lagi? Di atas itu ada noun. Noun itu apa? Kata benda, ada adjektif, ada pronoun, dan sebagainya. Now, let's back to the second sentence. Kita kembali ke kalimat kedua.
I live at Jalan Becek, street number 15 Tehok. Polanya, I sebagai subjek, live sebagai verb. Verb ini adalah kata kerja. Kata kerjanya adalah kata yang menunjukkan kerja ataupun aktivitas dari subjek. At jalan bla 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 ini disebut dengan adverb keterangan. Nah, karena kalimat kedua ini mengandung kata kerja, maka dia disebut dengan verbal sentence. So, in this case, you study about two kinds of sentence. The first is, apa tadi kalimat pertama namanya? Nominal sentence. Yang kedua, namanya verbal sentence. Nah, coba lihat, kedua kalimat ini dalam teks itu berbeda. Ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Kalau kalimat verbal itu kalimat yang mengandung kata kerja, di mana kata kerja itu menjelaskan kegiatan dari subjek. Nanti dalam tugas Anda akan diminta untuk mengelompokkan mana kalimat yang termasuk kalimat nominal dan mana yang termasuk kalimat verbal. Nanti kalimat nominalnya dikelompokkan menjadi kalimat nominal di bawah kalimat I am Andi. Nanti diikuti kalimat-kalimat lain yang ada dalam teks tadi. Begitu pula kalimat verbal. Ya, try to find verbal sentence from the text and then try to write down under the sentence of I live at Jalan Becek, street number 15 Tehok, and as many as you can. Jadi juga tulis kalimat verbal sebanyak yang Anda temukan dalam teks tadi. Ditulis, okay? Let's go. And then tadi sudah saya bilang, try to select and put the sentences from the text according to their pattern. Coba pilih dan letakkan kalimat-kalimat tersebut ya yang dari teks tadi ke dalam polanya. Lihat contohnya. Tas tugas, I am Andi. Jadi yang lain, nomor satunya apa, nomor dua ada apa, sampai seterusnya. So, all the sentences are in the text. Semua kalimat itu ada dalam teks yang kita baca tadi. Okay, you should find them. You should find them. Anda harus menemukannya. Begitu pula tugas ini. I live at Jalan Becek, street number 15 Tehok. Try to find some sentences from the text that have the same pattern with this sentence. Kamu temukan kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tadi yang polanya sama dengan kalimat ini. Artinya mengandung kata kerja. Number 1, number 2, and number 3. Okay, I think that's off our lesson. Dan kamu harus kerjakan tugas-tugas tadi. Ada berapa tugas? Siapa masih ingat? Ya, ada 4 tugas kita ya. Tugas pertama tadi menjawab pertanyaan dari teks. Ya, ada soal-soal yang berkaitan dengan Andi. Tugas kedua, apa masih ingat? Kita melengkapi identiti kita sesuai dengan yang diminta. Urutannya, misalnya name, address, and so on. Dan yang terakhir, tugasnya adalah menemukan atau memilih kalimat dari teks yang kita baca tadi sesuai dengan pola yang ada dengan cara menulis di bawah kalimat yang sudah diberikan contoh. Okay? Any question so far? No. Thank you. Good luck. Tugas ini harus dikirim melalui Google Classroom. Tidak boleh melalui WA. Paling lambat 2 jam setelah kita belajar. Ya, kalau kita mulai jam berapa nanti, atau tadi kita mulai jam berapa, berarti 2 jam setelah itu.
Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Kayak diajar ya. Nggak ruas tuh. Nggak kirim ke lagi. Tuh ya.